Maayong adlaw mga igsoon ko diha kang Kristo labi na sa VAF circle na napunta sa atong sinima na nga pagpaambit sa pulong sa ato ang buhi nga Dios igsoon higala. Ug kung bag-uban ka dinhi nang hinaot ko igsoon nga makakuha ka og bisag gamay lang nga pagtulun-an mahitungod sa pulong sa atong buhi nga Dios. O kung wala pa kay relasyon diha sa Ginoo, nagampo ko igsoon higala nga makabaton kag relasyon diha sa ato ang buhi nga Dios o naay gamiton ang Ginoo nga instrumento o tao nga makapasabot sa imuha kung unsa ang tinuod nga kaluwasan. So, ang pulong sa Ginoo maigsoon nga ako ang pagadadon na makita sa Santiago 4 bersikulo 7 nga nag-ingon, busa man nagpasakop kamo sa Dios, apan sukli ninyo ang yawa ug siya mokalagyo gikan kaninyo. Sa King James Version, nag-ingon din he, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang King James Version, nag-ingon din ha, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang Diyos magapanalangin siya mga pulong igsoon, pagkadadon ko kamo sa ti mga nag-ingon, pagpasakop kamo sa Diyos. Magampot ta. Lord, salamat Ginoo sa oportunidad Ginoo nga maka-share sa imong pulong, Lord, makapaambit sa imong pulong. Bless us all together, Father God. We ask your Holy Spirit Ginoo nga mo ay magpasabot ka namo o maghatag ka namo enlightenment Ginoo. And salamat Lord sa mga maminaw Lord o labaw na sa mutuman sa imong mga pulong. Kining among pagpasalamat o paghangyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright, so igsoon, mga igsoon, higala, binisaya lang ta dinhiha ug alang jud ni sa ato ang mga Bisaya na mga kaigsoonan ko diha sa ato ang buhi nga Dios asa man ka karon. Maayong adlaw usab. Okay, so when we say submit, okay, nagingon din ha, submit yourselves therefore to God. Unsa man ning word nga submit? So sa Hebrew, dili lang ko sure kung unsaon ni pag-pronounce. Ginaingon din ha is kana or kana. It means humility and yielding. Sa Greek word, hupotasso or hipotasso. Hupo, under, and tasso means to arrange. Means voluntarily arranging oneself under authority. So manay meaning sa Greek word o sa Hebrew word. And sa biblical igsuon, kung ato jung sabton ang tibuok meaning aning submit, it means to surrender the choice or control of someone else. A voluntary act of surrendering oneself and desires and authority. Okay, so manay meaning sa submit. So balik ta sa atong bersikulo. Submit yourselves therefore to God. Igsoon higala ang ato ang pagsubmitar sa ato ang buhi nga Dios igsoon. Dako kayo na nga foundation sa usa ka Kristohanon. Kay kung dili ta mag-submit sa ato ang buhi nga Dios igsoon higala, mura lang pod na og nagdula-dula lang ta sa ato ang pagka-Kristohanon. Okay? Ang ato ang pagsubmitar sa Ginoo igsoon dako kaayo nga parte or dako kaayong kahimuan sa panahon nga kita tintalo na sa atong kaaway. Nagsunod sa second phrase unsa gingon ha, resist the devil and he will flee from you. Buot pasabot igsoon dako kaayo nga part ang pag submitar nato sa Ginoo when it comes sa abot na sa tempter. When it comes sa pag-abot na sa mga temptation sa ato ang kinabuhi. We cannot resist the devil if we don't submit to God. Munay tinuod igsoon higala. And submitting to God or submission to God, it is knowing and it is meditating first and foremost His Word. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong Diyos.
Subuot pasabot igsuon sa panahon nga moingon tag nagsubmit ta sa Ginoo, sa panahon nga nisubmitar ta sa ato ang buhi nga Dios, kinahanglan nga naatay alamag mahitungod sa pulong sa Dios. Kay gipanghimakak nato ang atong kaugalingon igsuon nga moingon tag nagsubmit ta sa Ginoo pero wala tay alamag sa pulong sa Dios. Namakak ta igsuon sa atong kaugalingon. O nganong importante man, paano man ta nga musubmit sa Ginoo? Una-una, kinahanglan nga i-meditate nato ang pulong sa Ginoo. Joshua 1:9, mabasa na nato didto. Joshua 1:8 rather. Joshua 1:8. Meditate the word of God day and night. Day and night, ha? Sa Greek word ang meditate, militaw. To attend carefully or practice. But pasabot, kinahanglan ibansay nimo imuhang kaugalingon sa pulong sa Ginoo, basahon, memorizeon. Ingana ang meditation. Sa pay meaning ani, to utter divine truths until they are part of your daily life. Mao nay meditation igsuon. To turn over and over in your mind until it transform our thoughts and leads to action. Mo na meaning sa meditation. Okay? So natay learning, mauna ang pag-usa sa og pinaka the best na buhato nato ug makita sa atong kaugalingon kung tinuod ta nga nagsubmitar sa ato ang buhi nga Dios igsuon higala. Nganong kinahanglan man nato nga naa ang pulong sa Ginoo? Nganong kinahanglan man nato magbasa sa pulong sa Ginoo? Nganong kinahanglan man nato nga mag-meditate sa pulong sa Ginoo? Kay lagi aron ta nga maka-resist sa ato ang kaaway pinaagi sa pulong sa Ginoo. Sa Matthew chapter 4 verses 3 to 11 igsoon higala, kung imuha nang balik-balikon og basa sa panahon nga nahuman na si Jesus nga nagpuasa sa 40 diyas o gabi, niabot ang tempter. Pag abot sa tempter, igsunon sa iyahang gihimo, iyahang gitintal si Jesus. Iyahang gitintal una-una niyang giingon, kung tinuod kang anak sa Dios, hala daw himua daw ning bato nga tinapay. Kung tinuod ka nga anak sa Dios. Unsay gitubag ni Jesus? It is written. Nahasulat. Gadili mo. Tanawa. Pero usahay igsuon. Kitang na mga anak sa Ginoo, no? Sa panahon nga tintalon ta. Magpahikoy-hikoy rarabadayon ta. Basahon nato igsuon, basahon nato kung unsay gipang tubag sa Ginoo. Unsay gipang tubag ni Jesus. Kay basig nakaingon lang ta nga nag-atik-atik lang ko. Bisaya ta para makasabot jud tag tanan, no? Unsay giingon dinhi? Og miduol kaniya ang maninintal og miingon, kung ikaw mao ang anak sa Dios, sumulti ka nga kining mga bato mahimong mga tinapay. Apan mitubag siya og miingon, nahisulat na, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundi dili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tanawa, nahasulat na. Pulong sa Ginoo ang iyang gitubag sa taning. Unya gidala siya sa yawa sa lungsod nga balaan ug gibutang siya sa lantawanan sa templo ug nag-ingon kaniya, kung ikaw ang anak sa Dios, umambak ka sa ubos kay nahisulat na. Magasugo siya sa iyang mga manulunda na nahatungod kanimo og pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot aron dili mahipangdulang imong tiil sa bato. Sa tubag ni Jesus. Nag-enjoy kong basa ani. Si Jesus mingon kaniya, nahisulat na usab, dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala na usab siya sa yawa sa usa ka bukid nga hataas uyamot ug gipakita kaniya ang tanan nga gingharian sa kalibutan ug unya ug ang ilang himaya ug nag-ingon kaniya nga tanan kining mga butanga igahatag ko kanimo kung maghapa ka sa pagsimba kanako. Tanaw guning yawa.
Nawa guning Satanas igsoon ni gala, grabe jud. Grabe jud og kanang gusto og kanang dungog, no? Unya si Jesus miingon kaniya, pahawa ka Satanas, kay nahasulat na magsimba ka sa Dios nga sa Ginoo nga imong Dios ug kaniya lamang mag-alagad ikaw. Ug unya gibiyaan siya sa yawa ug ania karon ang mga manulunda mingduol ug nag-alagad kaniya. Igsoon higala, si Jesus mismo, siya ang best example paano mag-resist sa kaaway. It is written, nahasulat, nahasulat, nahasulat. Satan can twist God's word, igsuon. Ang Satanas nakabalo sa scripture. Maunay timan anato, nakabalo ang Satanas sa mga bersikulo sa Biblia, igsuon ni gala. Katong iyang gimension nga kung anon ka sa mga manulunda na ato sa Psalms 91. Kabalo ang Satanas, igsuon. He knows the scripture but he does not submit to God. Maunay problema ni Satanas, igsuon. Grabe siya ka prideful kay ngano di siya mo submit sa Ginoo. Satan is afraid of those who resist him in the strength of what God gives. Mahadlok na si Satanas, igsuon, sa mga tao nga mo resist kung labinag ang ilang kusugikan sa atong buhi nga Dios. But he will run only from those who submit themselves to God. Submitting comes first, then resisting the devil. Di ta makaresist, igsoon. Dili ta makaresist sa demonyo, sa kaaway, hangtod nga di ta mo submitar, hangtod di ta magpasakop sa ato ang buhi nga Dios. Let's reflect. How many times you have been tempted and yielded to it? Kapila ka igsuon na tintal. Unya niuyon ka. Kabalo ba ka? That's how many times nga wala di ay ta nag-submit sa authority sa Ginoo. How many times you meditate God's word in a week? Kapila ta mag-meditate sa pulong sa Ginoo sa isa ka semana, igsoon? Kapila ta magbalik-balik og basa sa pulong sa Ginoo sa isa ka adlaw? Pasig kaisa lang nato basahon. Mao nang panahon sa temptation, di dayon ta maka-memorize. I doubt nga nagdala-dalag Bible si Jesus ato na time. No. He memorized it. Nasa ulo na niya, it is written. Iyahan na lang giingon, iyahan na lang gideklara sa iyahang baba. And meditation unsa ganito? It is turning or saying it over and over again to utter divine truths until they are part of your daily life. Muna nga dili na need ni Jesus na magdala-dala og Bible nga naman nasa ulo na niyang pulong sa Ginoo, nasa ulo na niya tanan. And this is my challenge to everyone. Kung kapila ganita matempt, nya mo yield jud ta sa temptation, igsoon higala. Para nako nagbuot pasabot ana, wa gyud ta nagsubmitar una-una sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa pag-aplikar sa pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. And let me remind you nga ang pulong sa Ginoo, igsuon, gamhanan. Mukalagyo ang yawa, igsuon. He will flee from us. He will run in terror. Ganuman ang ato ang hinagiban ang pulong sa Ginoo. The sword of the Spirit, ang pulong sa Ginoo. If you don't want to get tempted, if you don't want to yield to temptation, then read the Word of God. Submit to God. Diyos magapanalangin sa mga pulong, igsoon. To God be the glory.